कब्र के अजाब से डरो। या बड़ा जालिम है, बहुत जल्दी घूम जाता है, पैरों पे आके पैरों को हाथ लगाते हैं कि जी हमसे हमें माफ़ी दे दें। इनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का फोबिया इनके ऊपर तारी हुआ है। जमात इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा किया उन्होंने, धरना की है। डिजिटल दहशत गर्दी, ओ भाई तुमने दूसरे दहशत गर्द पकड़ लिए आज तक? जो दहशत गर्द हैं, जो मसाजिद में आके हमारे बेगुनाह नमाजियों को, शहरियों को शहीद करते हैं, तुमसे आज तक वो नहीं पकड़े गए। ये बंदूक की नोक पर तहरीक इंसाफ को दबाना चाहते हैं। इस हुकूमत को जो डरी हुई है इमरान खान से और तहरीक इंसाफ से, खुदा का खौफ होना चाहिए इन हुक्मरानों में। और ये हम लोग सारी ज़िंदगी मैंने ये पहिया घूमते हुए देखा है, और इस वक्त के फिरौन जो बैठे हुए हैं, मैंने बहुत बड़े अफसरान को देखा हुआ है। मैंने DGFIAs को, बहुत बड़े अफसरान को देखा हुआ है। जिस वक्त ख़त्म होता है और पहिया बदलता है तो वो पैरों पे आके पैरों को हाथ लगाते हैं कि जी हमें माफ़ी दे दें। तो ये वक्त के फिरौनों को मैं यही कह रहा हूँ कि होश के नाखुन दो। ये पहिया जो है बहुत जालिम पहिया होता है, बहुत जल्दी घूमता है। और रब से अपने डरो और कब्र के अजाब से डरो। आपने बेगुनाह लोगों को, मेहनत कश लोगों को आपने जेल में डाला है सिर्फ इसलिए क्योंकि या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में मुलाजमत कर रहे हैं या फिर उनका जुनून है वज़ीर आज़म इमरान खान, और मजबूती से खड़े हैं। जुडिशल उनका आज हो गया है, उनकी इंशाल्लाह ताला ज़मानत हो जाएगी। CTD जो है वो अपने हरबे इस्तेमाल कर रही है रऊफ हसन साहब के खिलाफ कि वो अपने शिकंजे में उनको लें, वो उसको हम लोग पूरी तरह रेजिस्ट करेंगे इंशाल्लाह कानूनी तौर पे। और अभी थोड़ी देर में फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैं बात करूँगा, और इंटीरियर हमारी जो कमेटी है इन लोगों को वहाँ पे भी हम लोग समन करेंगे, हाउस में भी समन करेंगे। और आप देखेंगे इंशाल्लाह, ऐसे भी मेरे प्रिविलेज मोशन मैंने डाले हुए हैं, इनको वहाँ पे भी मैं बुलाऊंगा इंशाल्लाह ताला। और ऐसी हरकत को हम लोग कंडेम करते हैं। ये फैशिस्ट शहबाज शरीफ की रजीम, मरियम नवाज की रजीम, ये सिर्फ और सिर्फ इनको एक चीज़ चाहिए, ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, इनके पास तादाद नहीं है। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसके पास नंबर्स हैं, और लिहाजा ये गवर्नमेंट चंद दिनों की मेहमान है, ये ख़त्म हो जाएगी। उमर अयूब साहब, ये बताइएगा कि एक जमात को तो एहतजाज करने दिया जा रहा है और धरने करने दिए जा रहे हैं, और दूसरी जमात के ऊपर तशद्दुद भी किया जा रहा है, रोका जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं फिर वही कर रहा हूँ जो ये लोग जो कर रहे हैं, ये पहिया बड़ा जालिम है, बहुत जल्दी घूम जाता है। और आपका दूसरी अहम बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। हमारे किसी भी जगह पे एक गमला भी नहीं टूटा। हम लोग मुल्क बनाने वाले में से हैं, हम लोगों ने इस मुल्क को संवारना है और हम लोग संवारते रहेंगे। आप देख लें, लंदन प्लान हुआ, जनरल बाजवा ने उसको ऑर्केस्ट्रेट किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई, 6% ग्रोथ रेट से मईशत बढ़ रही थी, अगले साल ड्राम करके ख़त्म कर दिया गया। आज मुल्क में अफरा तफरी है। ये IPPs का पखंड ये मुस्लिम लीग नून ने बनाया था, इनके मुआहदे हैं। आज बिजली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर पे 17 रुपये यूनिट, आज 85 रुपये यूनिट है, और इससे भी ज़्यादा आगे जा रही है। किसने मुआहदे किए? ये मुस्लिम लीग नून ने किए। ये सारे के सारे उनके थे। हमने तो IPPs के साथ रीनेगोशिएट करके रेट्स कम भी किए, पर फिर भी वो गलत मुआहदे हुए थे। दूसरी बात, ये केयर टेकर गवर्नमेंट के वज़रा आजकल फुतक रहे हैं बहुत ज़्यादा कि जी हमने ये बात करनी हो। भाई तुम लोग सोए हुए थे सत्तू पी के, आप लोग अपने दौर में, आप 1 साल के टेकर्स में आप थे, क्यों नहीं इसको आपने डील किया? अच्छा, जई साहब और हमारी बाकी जो आईनी हमारी जो इत्तेहादी पार्टी हैं वो डिसाइड करेंगी। जमात इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा किया उन्होंने, धरना की है, आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी पूरी उनके लिए इस चीज़ पे सपोर्ट है, वो ज़रूर करें, बहुत अच्छी बात है। बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ये लोग पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट झंडा देख लेती है तो उससे वो डर जाते हैं और उससे ये जो है मतलब नहीं छोड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है मुल्क के साथ। किसी और मुल्क का झंडा वो यहाँ पे कबूल कर लेते हैं, पर बदकिस्मती से इनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का फोबिया इनके ऊपर तारी हुआ है। जो रऊफ साहब की 75 साल उम्र है, कैंसर सर्वाइवर हैं, और उनके साथ जितने लोग बाकी 9 लोग हैं, ये सारे के सारे तहरीक इंसाफ का स्टाफ हैं। ये कोई कारकुन नहीं है तहरीक इंसाफ के, ये अपनी रोज़ी रोटी के लिए आते हैं, अपना रिज़्क़ कमाने के लिए आते हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए, उनका पेट पालने के लिए आते हैं। तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ इस हुकूमत को जो डरी हुई है इमरान खान से और तहरीक इंसाफ से, इस हुकूमत को
جو ڈری ہوئی ہے عمران خان سے اور تحریک انصاف سے، اور روزانہ ایک نیا ظلم کرتی ہے، ایک نئی جھوٹی ایف آئی آر دیتی ہے، دہشت گردی کی جھوٹی ایف آئی آر، یہ اب نیا نام نکال لیا ڈیجیٹل دہشت گردی۔ او بھائی تم نے دوسرے دہشت گرد پکڑ لیے ہیں آج تک؟ تم نے کیا جو پشاور میں اے پی ایس اسکول پہ دھماکہ ہوا تھا، خودکش، وہاں بے گناہ ہمارے بچے شہید ہوئے تھے، کیا ان کو پکڑ لیا ہے؟ کیا تم نے جو جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا تھا پیپل پارٹی کے دور میں، کیا تم نے وہ ملزم پکڑ لیے ہیں؟ جو ہمارا مہران بیس پہ حملہ ہوا ہے وہ پکڑ لیے ہیں، جو کامرا بیس پہ حملہ ہوا ہے وہ پکڑ لیے ہیں؟ آج تک جو دہشت گرد ہیں جو مساجد میں آ کے ہمارے بے گناہ نمازیوں کو، شہریوں کو شہید کرتے ہیں، تم سے آج تک وہ نہیں پکڑے گئے۔ جو آ کے امام بارگاہوں پہ حملے کرتے ہیں، تم سے آج تک وہ نہیں پکڑے گئے۔ جو بے گناہ شہریوں کو چوکوں چوراہوں میں بم دھماکوں سے شہید کرتے ہیں، تم سے آج تک وہ نہیں پکڑے گئے۔ اور تم سے یہ چند تحریک انصاف کے دفتر کے ملازم تم نے پکڑ لیے ہیں، اور کیا کہتے ہو کہ یہ سارے دہشت گرد ہیں؟ شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے ان ناجائز حکمرانوں کو۔ اصل میں ان کو پتہ ہے کہ ہم تحریک انصاف کا مینڈیٹ لوٹ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر سے یہ ڈر اور خوف نہیں جاتا۔ یہ بندوق کی نوک پر تحریک انصاف کو دبانا چاہتے ہیں، عمران خان کو دبانا چاہتے ہیں، تحریک انصاف کے کارکنان کو دبانا چاہتے ہیں، ہمارا سینٹرل آفس بار بار سیل کر دیتے ہیں۔ وہ بھائی سینٹرل آفس اس لیے چلتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے عوام، اس لیے سینٹرل آفس سے تحریک انصاف نہیں چل رہی، تحریک انصاف سے سینٹرل آفس چل رہا ہے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ ایک سینٹرل آفس بند کر کے اس کو سیل کر کے تم تحریک انصاف کو بند کر دو گے؟ تحریک انصاف 25 کروڑ عوام کی جماعت ہے، تم اس کو نہیں بند کر سکتے۔ شکریہ۔ ثناءاللہ کی مسز آج کل انہوں نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگلی حکومت ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کی آ رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ ان کو کوئی خوف ہے؟ کیسے پتہ چل گیا ہے کہ ان کی حکومت جانے لگی ہے اور اگلی حکومت عمران خان کی آ رہی ہے؟ اس کے ساتھ میں جو ہے ساتھ بیان جوڑوں گا خواجہ آصف کا۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں جیل کے دروازے نظر آ رہے ہیں، ان کی رات کی سٹیٹمنٹ ہے، کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ جیل کے دروازے کیوں نظر آ رہے ہیں اب؟ پہلی جو بات ہے، آپ کی دو سوال آپ نے مکس کر دیے ہیں۔ پہلا سوال تھا آپ کا کہ ان کو کیسے پتہ چلا ہے، تو وہ آپ کو دیکھ کے پتہ چلا، پبلک کو دیکھ کے۔ اور 8 فروری کو جس کو نہیں پتہ تھا اس کو بھی پتہ چل گیا کہ واقعی میں۔ اور یہ تو ان کی اچھا، اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کی فیملیز نے ووٹ عمران خان کو ڈالا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا زئی صاحب اور ہماری باقی جو آئینی ہماری جو اتحادی پارٹی ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گی۔ جماعت اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے، بہت اچھا کیا انہوں نے، دھرنا کی ہے، آواز اٹھا رہے ہیں، ہماری پوری ان کے لیے اس چیز پہ سپورٹ ہے، وہ ضرور کریں، بہت اچھی بات ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی یہ لوگ پنجاب گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ جھنڈا دیکھ لیتی ہے تو اس سے وہ ڈر جاتے ہیں اور اس سے یہ جو ہے مطلب نہیں چھوڑتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ملک کے ساتھ۔ کسی اور ملک کا جھنڈا وہ یہاں پہ قبول کر لیتے ہیں، پر بدقسمتی سے ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا فوبیا ان کے اوپر طاری ہوا ہے۔